डूंगा बुंगा से राव मोहम्मद वक़ास साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि क्या औरत हालत हैज़ में मुअव्विज़ातैन पढ़ सकती है या नहीं। हमने एक मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं पढ़ सकती। एक मुफ्ती साहब कहते हैं कि पढ़ सकती है। हम दो मुफ्ती साहिबैन की दो मुख्तलिफ़ आरा से परेशान हो गए हैं। बराए मेहरबानी हमारी रहनुमाई फ़रमाएं कि हम किस बात पर अमल करें, और अगर हो सके तो ये भी इरशाद फरमाइएगा कि दो मुफ्ती साहिबैन की एक मसला के बारे में आरा दो क्यों। वाज़ेह रहे कि दोनों हज़रात अपने फ़न में महारत रखते हैं और दोनों काबिल मुफ्ती हैं। राव मोहम्मद वक़ास। जी मेरे मोहतरम भाई, इस मसले को समझने से पहले एक उसूल समझ लें, एक कानून समझ लें, फिर इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि दो हज़रात ने दो मुख्तलिफ़ मसले क्यों बताए। उसूल और कानून ये है कि हाइज़ा औरत कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती। ये बिल इत्तिफ़ाक़ बात है कि कुरान पाक को तिलावत की गर्ज़ से हाइज़ा औरत नहीं पढ़ सकती। अलबत्ता अगर कोई हाइज़ा औरत कुरान पाक की ऐसी सूरत जिसमें दुआया मफ़हूम हो, दुआ की गर्ज़ से अगर पढ़े तो बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। इसमें भी कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं है। इंदल अहनाफ़ ये बिल्कुल जायज़ है। अहनाफ़ की सारी किताबों में ये मसला मुत्तफ़क़ुन अलैह लिखा है कि हाइज़ा ऐसी कुरान पाक की आयत जिसमें दुआ का मफ़हूम हो, दुआ की गर्ज़ से पढ़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यहाँ तक तो बात मुत्तफ़क़ुन अलैह थी, यहाँ तक जो बात थी उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं था। इख्तिलाफ़ इस बात में है कि अगर कोई औरत कुरान पाक की कोई आयत या कोई सूरत दुआ की गर्ज़ से पढ़ती है, लेकिन उस आयत या उस सूरत में दुआ का मफ़हूम ना हो, दुआ के अल्फाज ना हो, तो ये पढ़ना जायज़ है या नहीं। मिसाल के तौर पे दुआया मफ़हूम होने का मतलब ये है, जैसे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया दुआ है, कुरान का हिस्सा है। अगर कोई बगर्ज़ दुआ पढ़े, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया पढ़े, कोई हाइज़ा औरत पढ़े, तो इसमें बिल इत्तिफ़ाक़ कोई कबाहत नहीं है, कोई ममानत नहीं है कि कुरान पाक का हिस्सा तो पढ़ा जा रहा है लेकिन बगर्ज़ तिलावत नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि ये दुआ की गर्ज़ से पढ़ा जा रहा है और पढ़ी गई चीज़ में दुआ का मफ़हूम भी मौजूद है। यहाँ तक तो बात हो गई बिल इत्तिफ़ाक़। अब इसके बाद एक तीसरी बात है जिस वजह से इस मसले में इख्तिलाफ़ आया, जो असल बात है जिसकी वजह से इन दो मुफ्ती साहिबैन की आरा मुख्तलिफ़ हो गई। वो बात ये है कि कुरान पाक की वो आयत या वो सूरत जिसमें दुआया मफ़हूम ना हो, दुआया अल्फाज ना हो, लेकिन हाइज़ा औरत इसको दुआ की गर्ज़ से पढ़ती है, तिलावत की गर्ज़ से नहीं पढ़ती, तो इसका पढ़ना जायज़ है या नहीं। इसमें हमारे हज़रात की दो आरा हैं। मौजूदा ज़माने के जो मुफ्ती साहिबान हैं उनकी जो कुतुब हैं उनमें दो तरह की आरा मिलती हैं। एक राय बाज़ हज़रात की ये है कि अगर कोई तिलावत की गर्ज़ से नहीं पढ़ता बल्कि दुआ की गर्ज़ से पढ़ता है तो इसके लिए मुतलकन पढ़ना जायज़ है, जिसमें मुअव्विज़ातैन का बिलखुसूस ज़िक्र भी मिलता है, जिसमें डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब जिन्होंने मसाइल बहश्ती ज़ेवर तालीफ़ किया, मसाइल बहश्ती ज़ेवर में इन्होंने मुअव्विज़ातैन का बिलखुसूस ज़िक्र किया है कि हाइज़ा औरत मुअव्विज़ातैन को दुआ की गर्ज़ से पढ़ सकती है। और जो हज़रात इसकी नफ़ी करते हैं वो इस बात को लेते हैं कि हमारे जो बड़े जितने भी फतावा जात हैं, जो अरबी फतावा जात हैं, उनमें जहाँ भी ये बात लिखी हुई है उसमें सराहत ये है कि हाइज़ा औरत जिस आयत या जिस सूरत को दुआ की गर्ज़ से पढ़े तो उसके जायज़ होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें दुआया मफ़हूम भी हो। बाज़ हज़रात ने इस बात को यूँ समझा कि ये दुआया अल्फाज अगर बेआईनी ही अल्फाज, जैसे रब्बना आतिना फ़िद दुनिया में दुआया अल्फाज मौजूद हैं, इस तरह के दुआया अल्फाज अगर नहीं तो दुआ की गर्ज़ से पढ़ना फिर भी जायज़ नहीं है। जिसमें हमारे बाज़ हज़रात, मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती ज़हूर अहमद साहब भी इसी के कायल हैं
کہ اگر کوئی عورت معوذاتین پڑھتی ہے، حائضہ عورت، تو اس کے لیے اجازت نہیں، چونکہ معوذاتین میں کوئی ایسے دعائیہ الفاظ نہیں ہیں، اس لیے اس کو دعا کی غرض سے پڑھنا یہ درست نہیں۔ اب میں اپنی رائے اس میں دیتا ہوں۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، تو میں نے اس مسئلے کے بارے میں جب تحقیق کی تو اپنے اساتذہ سے بات کی۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مفتی ظہور احمد صاحب میرے استاد، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معوذاتین حائضہ عورت نہیں پڑھ سکتی۔ یقیناً ان کا استدلال اسی بات سے ہے کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس میں دعائیہ مفہوم بھی ہو، اور معوذاتین میں کوئی دعائیہ مفہوم نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے دعائیہ الفاظ اس میں نہیں ہیں۔ اور جو حضرات پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، جن مفتی صاحب نے یہ کہا کہ حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، تو انہوں نے اس غرض سے کہا چونکہ یہ تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھے گی، دعا کی غرض سے پڑھے گی، اس لیے دعا کی غرض سے پڑھنا ان کے نزدیک، یہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ دعا کی غرض سے پڑھنا یہ جائز ہے، لہذا انہوں نے جواز کی بات کی۔ میں نے اس حوالے سے مفتی شیر محمد صاحب، لاہور میں مفتی شیر محمد صاحب سے بات کی، میرے استاد ہیں، میرے بڑے ہیں، ان سے عقیدت بھی ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جائز ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دعا کی نیت سے پڑھے، ضروری نہیں کہ بیائی نہیں دعائیہ الفاظ اور دعائیہ مفہوم بھی ہو۔ اس کی مثال انہوں نے آیت الکرسی کی دی کہ آیت الکرسی کے جواز کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ خوف کے وقت یہ اس طرح دعا کی غرض سے اگر اس کو پڑھا جائے تو حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، حالانکہ آیت الکرسی میں بھی کوئی ایسے دعائیہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ بات دل کو تو لگتی ہے، لیکن حضرت کی اپنی تحقیق ہے، حضرت سے محبت ہے، حضرت سے عقیدت بھی ہے، ان کی تحقیق دل کو لگی بھی۔ لیکن ہماری ایک اپنی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی حائضہ عورت معوذاتین نہ پڑھے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ ایسی دعائیں جس میں دعا کا مفہوم بھی ہو، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا وغیرہ، ربنا سے شروع ہونے والی دعائیں، اور اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں، یا قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں دعا کا مفہوم پایا جا رہا ہے، ایسی دعا پڑھنے میں تو مذائقہ نہیں ہے۔ البتہ جس میں دعائیہ مفہوم نہ ہو اس سے اجتناب ہی بہتر اور احوط ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو زیادہ اچھا ہے۔ امید ہے کہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ دو مفتی صاحبان نے دو رائے مختلف کیوں دی، تو ہم نے اپنی رائے بھی دے دی کہ اگر کوئی اس سے بچ جائے تو یہ سب سے اچھا ہے کہ معوذاتین اگر کوئی حائضہ عورت نہ پڑھے تو سب سے اچھا ہے، اگر کوئی پڑھ لے، چونکہ علماء نے لکھا تو ہے، مفتی عبدالواحد صاحب محقق آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، محقق بندے تھے، ان پر ہمیں اعتماد ہے، لہٰذا انہوں نے خاص طور پر معوذاتین کو ذکر کیا ہے، معوذاتین کو لکھا ہے کہ حائضہ عورت اگر دعا کی غرض سے معوذاتین پڑھتی ہے تو اس کی اجازت ہے، تو ان کی بات کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ مفتی شیر محمد صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے، ان کی بات کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ سب سے اچھا ہے۔